Aduh, masih urip peliknya guys. Bilang gram ya bos, coba ditimbang. Oh, 43 gram, lumayan ya. Kasih kemana? Iya, yeah. Ada cintanya bosku. Yuk makan nang. Yuk mamam yuk, yang ayang mau mama. Yuk mamam yuk, mamam guys. Oh, aduh, masya Allah. Pelik makan pelok, pelok tok. Aduh, terima kasih para netizen